आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य जहाँ देखे तांको आपण मानू माने सूचेवाई जनवाई किसी मो निज यूट्यूब माध्यम रे पठाए। मोर 10 जन देखिले क्षति ना, 100 लोक देखिले क्षति ना, 500 लोक देखिले क्षति ना, 5 लाख देखिले क्षति ना। मो यूट्यूब टी हूँ प्रभुजी क्रिएशन निजस्व मतरू मो निजस्व चैनल माध्यम आपण मानू सचेतनता कराए। एबे देखंतु ओडिशार आउ राजनीति अच्छी सबू चलती कूटनीति। तेणु जो सरकार हूँ जी भी हूँ जो स्थान निर्मल भावमूर्ति कथबार्ता करवाटा भल। जोटा देखिले भूल सेटा को भूल आपड़ कहे ओडिशावासी विचार करंतु बा न करंतु। आपड़ जानते इलेक्शन समय केते जिनिस मु पठेइथिली आपण मानक आपण मान देखिचंती, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिसंती। आ भारी खुशीर जिनिस मत भी आनंद लगे। से 50 जन देखो असुविधा कौन अच्छी? मु कौन पैसा यूट्यूब पैसा चलि नाई। आपन जो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तेबे गोटे जिनिस आपन देखंतु जो नेता कथा पड़ी कौ गोटे नेता आम ओडिशा रे अछंती, उत्कल वर्ष रे अछंती कि जगन्नाथ धाम रे अछंती। श्रीक्षेत्र धाम आमर हूँ ओडिशाटा हूँ श्रीक्षेत्र धाम। समस्ते हाथ देकी छाती रे कहतुनि किए बीजेपी रे रहिले बीजेडी की डेइम, किए बीजेडी रे रहिले कांग्रेस को डेइम, किए कांग्रेस रे जेबे साथ न पाइला से स्वाधीन रे ठिया हब, माने किए स्वाधीन रे जेबे ठियाली माने समस्ते। आज सी ताकू कादुओ फोपाड़लानी, काली ये ताकू कादुओ फोपाड़लानी, काली सी ताकू कादुओ फोपाड़लानी, ये ताकू कादुओ फोपाड़लानी। ये हूँ आम ओडिशार कादुओ फोपड़ा फोपड़ी राजनीति। तापर जीती गला तापर गोड़ टणा राजनीति। माने सी ता गोड़ को टाण, ये या गोड़ को टाण। ये कौन खाई आगुरी चोरी कर बखाण, सी कौन खाई आगुरी चोरी कर बखाण। ये कौन आज्ञा सब राजनीति। आपण मैंने जेबे कौनसी पद पदवी जीतिले ताले ओडिशावासी आपण को आज समर्थन देइचंती। तेणु कार्य करंतु, कार्य करिकी ओडिशावासी की देखांतु। क्या बांधिबार अच्छी बांधतु। जब से दोषी बंधा हेनी कौन सी कौन माने राजा छुआ आउ जेबे क्या माने जेल भर्ती करार अच्छी भर्ती करंतु। क्या जेबे माने आपणकर माने कहीं आपण मानक जनता भोट देले गोटाए 25 वर्षर शासन थिला, गोटे 15 वर्षर शासन थिला, गोटे 10 वर्षर शासन थिला। ओडिशावासी आपण को कौन पाई देले भोट? यही राजनीति करेंगे माने माने कादो फोपड़ा फोपड़ी राजनीति सेगुड़ा सब आपण माने निवृत्त रुहतु। कारण आज तो देखुली गोटे कौन गोटे कौटी कौन कौन भूल बार एमती तो पाटर पशि जाए। लोक कहती भूल तो मनुष्य मात्रा ही भूल अच्छी, से आम चिंता करनु। किंतु गोटे जिनिस हूँ कौन जब कर्म करने को आस सुधार होगी कर्म कर ताले कर्म को सबको आगे की नियो। आ सी कौच पुलिस वाला हाथ बारी, ये कौच पुलिस वाला हाथ बारी। बाबू एगुड़ा सब हूँ कौन कहीं आपण मैंने ये सब जिनस करुँच कौन पाई करुँच? आपको कौन 4.5 कोटी जनता देते आपड़ तेथई करिए बोली ना। आ ये सब जो ये बाज्य राजनीति, बाज्य कथा, बाज्य लोक को जो माने सब बाणी शुणेबा एगुड़ा सब बंद रुहतु, निवृत्त रुहतु। 6 मास हो गला, 6 मास विगत हो गला। 6 मास पर एबे काम कर, मंत्री मानू सब जगह को पठाओ, मंत्री माने सब जातु। आउ ये हेलिकप्टर आसब सेठी बसब, ये आसबे सेठी गाड़ी रखी कथबार्ता करेंगे। सी कह आम सुभद्रा योजना दौचु। कौन सुभद्रा योजना कौन तुम घर बिकिकी दौच? जी भी हो सी माने आर पार्टी कहला कहला आम कौन ना मागणारे दौचु अमुक जिनस कौन तुम घर बिकिकी दौल? ये पब्लिक पैसा पब्लिक की बांटुच। और जेबे भी बांटुच ताले ताकू तो गोटे माने नीति नियम अनुसरण सब जिनस करना निर्दलीय रकम। कारण गोटे मुख्यमंत्री हो गला पर से कौ दलर नुह, सी हूँ ओडिशार मुख्यमंत्री। ओडिशार 4.5 कोटी जनता मुख्यमंत्री। सेठी विभाजन आसूची कुआड़ू? अच्छा गोटे एमएलए हो गला माने सी हूँ निर्वाचन मंडलीर एमएलए। तापाखे पुणी विभाजन आसूची कौटी? यहाँ कांग्रेसिया लोक, सेटा बीजेडिया लोक, सेटा बीजेपी लोक, सेटा स्वाधीन लोक, एगुड़ा सब आसूची कुआड़ू? आउ गोटे निर्वाचन मंडलीर
ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି କି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ଦେଶ ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଆପଣ କେହି ଜଣେ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ଗୋଡ଼ ଟଣା ରାଜନୀତି ଆଜି 6 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ସିଏ ତାକୁ କହିଲାଣି, ଇଏ ତାକୁ କହିଲାଣି। ଆରେ ବାବୁ ହେଉଛି ଶୁଣ, ଇଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆସେମ୍ବଲିଟା କ'ଣ? ଆସେମ୍ବଲିଟା ହେଉଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାରାଳୟ। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜନସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ସୁଧାର ଭାବେ ବସିକି ତାକୁ ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ସବୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାକୁ କାମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ବସିବେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମସ୍ଥାନ। ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଯେବେ ଯାଇକି ବସିବେ, MLA ହେଇକି ବସିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବସିବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବସିବେ କି ବାଚସ୍ପତି ହେଇକି ବସିବେ, ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ। ସେଠି ହେଉଛି ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ, ଅତୃପ୍ତି ନୁହଁ। କାରଣ ସେଠି ସବୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେଉଁଠି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିଏ କାମ କରିନାହିଁ, କିଏ କରିବ, ତାରି ଭିତରେ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କିଏ ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲାଣି, କିଏ ଡାଲି ପକେଇଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ବାଜା ବଜେଇଲାଣି, କିଏ କଳା ମୁହାଁ ପିନ୍ଧିକି ବସିଲାଣି, କିଏ ତାକୁ ଯାଇକି ଇଏ କଲାଣି। ଏମିତି ସବୁ କ'ଣ ସୁଧାର ହୁଏ? କିଏ ଯାଇକି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଟେବୁଲକୁ ଟାଣିଦେଲାଣି, କିଏ ବାଚସ୍ପତି ମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିଲାଣି, କିଏ କେଉଁଠି ରାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ MLA ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି ହେଲେଣି, କିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ହଣେଇଲେଣି। ଏଇଆ ସବୁ କ'ଣ ଶିଖିଛ? ତମର ପିଢ଼ିମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଭାଇ ତମର ପିଢ଼ିମାନେ କ'ଣ ତମକୁ ସବୁ ଏଇଆ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ପିଲ ଯେବେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ, ଯେବେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। କାମ ନ କରି ଯେଉଁ ବଗବାସି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିକି, ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ମାନେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନା। କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆପଣ? କ'ଣ ଆପଣ ଗୋଟେ MLA, ଗୋଟେ MP, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 4.5 କୋଟି ଜନତା ବାଛିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଠି ଏଇଆ ସବୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଆଗେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। କାହାକୁ ନାଁ ଧରା ହେଉନି, କେହି କିଛି କରିବନି। ମୋର କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ନିୟମରେ କହୁଛି, କାହାରି ନାଁ ଧରା ହେଉନି, କାହାକୁ କିଛି କୁହାଯାଉନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବେ, ତା ମନ୍ଦିର ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କାରଣ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କେତେଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଇଥିଲେ, କେତେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମନ୍ଦିରକୁ ପଇଥିଲେ। ଏ ସବୁ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ବହୁତ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସେବା ଭବନ ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପାର୍ଟି, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା, ତାହେଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧୁରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ତ ମାନେ ସେ ତା ଭିତରେ ତାଥେଇ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ ଧେଇ କରିବେ ନା। ସେଇ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବେଷଣ ହେବ ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେ ଆଲୋଚନା ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଲୋଚନା ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ଦେଶ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ତା ବିଷୟ ନେଇକି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଦେଲି, ସିଏ ଦେଲା, ଇଏ ଦେଲା। ବାବୁ ତୁମେ ସବୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିକି ଦେଉଛ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି ନା, ଚଲେଇଛ ଆଉ ନାଇଁ। ସୁଧୁରି ଯାଅ ସମସ୍ତେ। ସୁଧୁରି ଗଲେ ସବୁ ଦେଶ ସୁଧୁରିବ, ଲୋକ ସୁଧୁରିବେ, ଜନତା ସୁଧୁରିବେ। ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜନମତ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା ଦେବେ, ଆଉ ସିଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯାହାକୁ ନ ଦେବା କଥା ତାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିକି ବସେଇଦେବେ। ଜାଣିବେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଖାଇଲାଣି, ପେଟ ଫୁଲିଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ବସେଇଦେବେ।
या तो ओडिशार राजनीति हो समस्ते सुधरिवा दरकार। लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करूँ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओडिशावासी।